Dear friends, welcome here. We are going to come to the end part of body language. I hope you would have enjoyed all these sections. And now what you're going to see is the final version. Where's the mic? The other mic. Final version. And I like to thank each one of them who has taken part, especially Negha, Tamarai, and Swadi. Mr. Gopal has contributed a lot over here. So I thank them once again and I wish all the best. This is the final version and we have just mentioned about only 108 body languages. But thousands and thousands of body languages we can find. In animals, through animals also we can find monkeys, what they do. Almost, there is a similarities between the monkeys and human beings. Dog wagging the tail. The animal showing the teeth. Now you show your teeth to an animal, it comes to a fight. So whenever you see an animal which is ferocious, you have to close your mouth. That's one other technique. So a lot of body language techniques you will be learning. Now I request to Neha to take care and start there. Good morning everyone, and this is Neha, and today we are going to see the final part of the body language, and the next body language is body language number is 101, and it is relating the pupil. Pupil in the sense, inside the eye you can see a black dotted one. Inside that you have another black circle. It is called pupil. When you are joyful, you feel romantic, or you feel happy, at that time you can see your pupil. It will be enlarged. అంటే కంట్లో కనుబొమ్మలు ఉంటాయి కదా, దాని లోపల ఇంకో చిన్న డాట్ ఉంటుంది బ్లాక్. ఎప్పుడైతే మనం సంతోషంగా ఉంటామో, అంటే సంతోషంగా ఏ బాధలు లేకుండా మంచి ఫీల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ కనుబొమ్మలో ఉండే ఆ బ్లాక్ డాట్ అనేది కొంచెం పెద్దది అవుతుంది. అంటే మరీ పెద్దది అవ్వదు, ఉన్నదానికంటే కొంచెం పెద్దది అవుతుంది. దాన్ని డిలేటింగ్ ది ప్యూపుల్ అంటారు. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்ப்போம். 101வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா, நம்ம கண்ணில் இருக்க கருவிழிக்குள்ளே கருமணி இருக்கும். அது வந்துட்டு நம்ம எப்போல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, அவங்க எப்போ ரொமான்டிக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அந்த கருமணி வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாகும். அந்த நேரத்தில் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். बॉडी लैंग्वेज 101 इसमें जब आप देखेंगे आपकी आंखों की जो पुतली होती है उसके अंदर एक और सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल. जब आप बहुत खुश होते हैं, अपनी लाइफ से हैप्पी होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी इंक्रीज़ होती है, वो बढ़ जाती है. तो उसका बढ़ना मतलब कि शो करता है कि आपका उत्साह और आपकी खुशी. मराठीमध्ये सांगतो 101वा बॉडी लँग्वेज. ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण खुश असतो किंवा आपले एक्सप्रेशन जेव्हा हाय असतात त्यावेळी आपल्या डोळ्यामधले जे बुबुळ म्हणतो आपण त्याला, ते मोठं होतं. And the next body language number is 102. This male ankle lock position. If a person, whenever he feels tensed, or he feels nervous, he feels like he wants to hide his nervousness and his tension. For that, a person sits like this and he locks his ankles. This is called ankle. He locks his ankle like this. It is to control his nervousness and to hide his tension. If a person, if he went to an interview and he feels that the interview is tough, at that time he locks his ankle and he sits. It means that he is in a tension mood and he wants to hide his nervousness in front of the interviewer. Now I'm going to tell in Telugu. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, తనకి నర్వస్ అంటే తనలో ఉన్న టెన్షన్, భయం అంటారు కదా, ఆ భయాన్ని దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రెండు కాళ్ళు ఇలా మర్చి పెట్టుకుంటాడు. దాన్ని లాక్ చేసి, దీనే యాంకిల్ లాక్ అంటారు. యాంకిల్ అంటే పాదం. ఆ పాదాన్ని ఇలా లాక్ చేసి పెట్టుకుంటాడు. అంటే అతన్ని ఫీలింగ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, ఎమోషన్స్, ఆ ఫీలింగ్స్ని. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూవర్ అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్గా ఉన్నాయి, తనకు రాదు. ఆ టెన్షన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి కాల్ని ఇలా లాక్ చేసి పెట్టుకుంటారు.
இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம் 102வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா சாதாரணமாக யாராவது ஒரு மேன் அவங்க வந்துட்டு இப்போது எங்கேயாவது வெளியே போகிறாங்க, அவங்க வந்து பயமாக இருக்காங்க, பயப்படுற நேரத்தில் இல்லை எங்கேயாவது இன்டர்வியூ போயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்களோட பயத்தை வெளியே காமிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட கணுக்கால் 2 காலை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே போட்டு அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட இந்த மாதிரி அவங்க வந்து லாக் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பயமாக இருக்காங்க, அவங்க பயத்தை வெளியே காமிச்சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அவங்க காலை வந்து ஒரு கால் மேலே இன்னொரு கால் போட்டு வச்சுப்பாங்க. बॉडी लैंग्वेज 102 जब हम बैठते समय अपने एडियो को इस तरह से क्रॉस करके बैठते हैं तो ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि हमारी नर्वसनेस को हाइड करना. जैसे लाइक जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो हम मोस्टली अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए, अपनी नर्वस को हाइड करने के लिए हम इस तरह से बैठते हैं, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए. 102 बॉडी लँग्वेज मराठीतनं सांगतो आता. जेव्हा आपण आपल्याला फार मानसिक ताण असतो त्यावेळी आपण बसताना कसं बसतो ते दाखवतो. आपण आपले पाय एकमेकावर असे ठेवतो. त्यामुळे जेव्हा उदाहरणार्थ जेव्हा आपला मुलाखत चालू असते त्यावेळी जेव्हा आपल्याला कठीण असेल मुलाखत तेव्हा आपण पाय असे करून बसतो. Body language number 103. It is photocopying others. During the interaction or during the conversation with the other person, if you want to show your willingness or your agreement with the other person that you like their opinion, at that time you use the same gesture as your opposite person have, like this. If I am the person number 1 and she is the person number 2, I am talking something and she want to agree with what I am saying. At that time if I am standing like this, she too will have the same body language. It means that she is going to agree. She is willing to accept my view, whatever I say. I am going to tell you. ఫోటోకాపింగ్ అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పర్సన్, తను సెకండ్ పర్సన్. నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము, ఏదైనా బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అనుకోండి, అప్పుడు నేను చెప్పే అంటే బిజినెస్ గ్రోత్ అంటే బిజినెస్ని పెంచడానికి నేను ఒక ఐడియా ఇచ్చాను తనకి. ఆ ఐడియా తనకు నచ్చింది అని నాకు తెలియపరచడానికి ఇప్పుడు నేను ఇలా నించున్నాను. ఇలా నించున్నానంటే ఆ అమ్మాయి కూడా సేమ్ అలానే నాలాగే నించుంటుంది. దానికి అర్థం ఏంటంటే నేను చెప్పింది అమ్మాయికి నచ్చింది, తను కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది అని చెప్పడానికి నాలాగే నించుంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటో కాపింగ్ ఆఫ్ అదర్స్. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம் 103வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா காப்பிங் அதர்ஸ். அதாவது இப்போ ஒருத்தங்க வந்து செய்கிறத அப்படியே வந்துட்டு அவங்க செய்கிற மாதிரியே திரும்ப செய்கிறது. அதாவது இப்போ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போயிருக்காங்க, இல்லை எங்கேயாவது போயிருக்காங்க, அங்கே வந்துட்டு இப்போ ஒருத்தங்க அவங்க பேசுகிறத வந்து அவங்களும் வந்துட்டு இப்போ நான் இருக்கேன், நான் பேசுகிறத வந்துட்டு இவங்களும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை வந்து இவங்க வந்து ஓகே சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அந்த மாதிரி அவங்களும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நின்றுட்டு ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களும் வந்து அதே மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க. நான் பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸை அவங்களும் பண்ணுவாங்க. இப்படி பண்ணாங்கன்னா நான் பண்ணுற என்னோடய ஐடியாஸ் வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். बॉडी लैंग्वेज 103 कॉपिंग द अदर मतलब दूसरों को कॉपी करना. जब हम किसी बात करते वक्त जब हम किसी दूसरे इंसान के आइडियोज से, उसके ओपिनियंस से अगर हम सेटिस्फाई होते हैं, हम भी उसको मतलब जो भी वो कह रहा है, सो हम इनडायरेक्टली जो उसका पोस्चर में वो बात कर रहा होता है, हम उसी पोस्चर में खड़े होकर ये सहमति देते हैं कि हम आपके ओपिनियन से सहमत हैं. जस्ट लाइक अगर मैं कुछ कह रही हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इनको ठीक लग रहे हैं, जैसे मैं अगर इस तरह से बात कर रही हूँ और इनको पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लग रहे हैं, तो ये भी उसी गेस्चर में अपने ओपिनियन देंगे इनडायरेक्टली कि हाँ मैं आपकी बातों से सहमत हूँ. 103 बॉडी लँग्वेज. जेव्हा आपण बोलत असताना जर एखाद्याचं म्हणणं आपल्याला मान्य असेल तर आपण त्याची जी शरीराची जी आता स्थिती आहे त्याप्रमाणे आपण ॲक्ट करतोय, म्हणजे मिमिक करतोय आपण त्याला. जसं आता मी काय तर बोलत असेल तर आणि त्याच्याशी जरी मुलगी संमत असेल तर मी जर असं असेल तर ती पण अशीच उभा राहील. येस, थँक्यू. And body language number 104 is indication of the status by lowering the body and the leg.
if you and your superior are having a conversation or you're having a meeting, at that time you must be somewhat bow down your body than your superior. How you will show the superiority of your of your manager or your principal or your headmaster? By lowering yourself. You have to bow down your head. Not only head, you can show that by using your body language that you are somewhat small than your superior, like this. If she is my superior and I am her employee, then I have to give a shake and not like this. Should not use it means that we both are equal. If I'm bending my knee and I'm bending, hello sir, hello, it means that she is my superior and I'm her employee. అంటే మనకన్నా పెద్దవాళ్ళంటే మన స్టేటస్లో కానీ మనకన్నా పొజిషన్లో కానీ దేంట్లోనే మనకన్నా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకన్నా మనం కొంచెం తగ్గి ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మన రెస్పెక్ట్ మన వినయాన్ని చూపించాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం అంటే వాళ్ళలాగా మనం స్టిఫ్గా నించొని అలా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు. కొంచెం మనం వాళ్ళకన్నా కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాము అని నేను నీకన్నా కొంచెం తక్కువ, మీరే నాకు సుపీరియర్ అని చూపించడానికి కొంచెం ఇలా ఉంగి హలో సార్, హలో మ్యామ్ అని చెప్పాలి. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்ப்போம். 104வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா இண்டிகேட்ஸ் ஆஃப் தேர் லோவர் லோவரிங் அவர் பாடி. இது என்ன சொல்லுதுன்னா, அதாவது இப்போ வந்துட்டு 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட சுப்பீரியர், அவங்களோட உயர் அதிகாரியாக இருக்காங்க, இல்லை ஏதாவது காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி வந்து யாராவது இருக்காங்க. இவங்க வந்து ஜூனியர்ஸ் இல்லை வந்துட்டு அவங்க மேனேஜர் கீழே வேலை பார்க்குறவங்க அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நார்மலாக இப்போ ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கும்போது நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கக்கூடாது. இப்படி கொடுக்காம அவங்களோட பாடியை வந்துட்டு கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கணும். ஹலோ மேம், ஹலோ, இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொடுக்கும்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இவங்க வந்து அவங்கள விட அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை வந்து அவங்க வந்து சுப்பீரியரில் இருக்காங்க, எதிர்க்க இருக்கவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். बॉडी लैंग्वेज इंडिकेशन ऑफ स्टेटस टू लॉरिंग योर बॉडी. दैट मीन्स अगर जैसे मान लीजिए आपका ओहदा कम है कहीं पर किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो आप अगर अपने सुपीरियर या फिर अपने मैनेजर से आप बात कर रहे होते हैं तो आप लाइक ये मेरे सुपीरियर है और मैं इनके एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं इनसे हैंडशेक कर रही हूँ तो मैं इनसे एकदम स्ट्रेट खड़े होकर मैं हेलो नहीं कर सकती हूँ. दैट मीन्स हम इक्वल हैं. अगर ये मेरे सीनियर है तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से झुक कर उनको बोलेगा येस हेलो सर हाउ, इस तरह से. तो इस तरह से शो करता है कि मैं उनकी जूनियर हूँ और वो मेरे सुपीरियर हैं और मेरे मैनेजर हैं. 104 बॉडी लँग्वेज. रिस्पेक्ट बॉडीचं पोश्चर वाकवून रिस्पेक्ट द्यायचं. याचा अर्थ असा की जेव्हा आपण एखाद्या मॅनेजरशी किंवा आपल्या सुपिरियरशी बोलत असतो, मोठ्या पोझिशनमधल्या माणसाशी, मोठ्या स्थानातल्या माणसाशी, तेव्हा थोडीसे जेव्हा आपण सरळ उभा राहून बोलतो तर म्हणजे आपण त्याला दोघं एकाच पोझिशनला आहे. जर आपण थोडंसं वाकून जर हाय हॅलो करत असेल तर आपण त्याचं ज्युनियर आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज ही माझी मॅनेजर आहे तर मी डायरेक्ट जाऊन शेक हँड करणार नाही, मी थोडंसं वाकून शेक हँड करेल लाईक दिस, लाईक दिस. थँक्यू. And body language number 105, it is pointing your body. It means that if 2 persons are there and if you are not interested towards that person, you're not interested to talk with the person, at that time you are showing your unwillingness to talk with that person by using your body language. If I am not interested with this girl to talk, I'll show my what is that, unwillingness. I'm not if 2 persons are standing like this, it means that we both are interested to talk to each other. If she's interested in me, she's interested to talk with me and I'm not interested to talk with her, then I'll stand like this and I will just turn my head. Yeah, then what else? Oh, okay. Then what are you going to do now? It means that my body is not supporting, it is showing my unwillingness to talk to her, but I'm just acting that as if I'm liking to talk to her. Now I'm going to tell in Telugu. ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరం ఇలా ఒకరి వైపు ఇలా తిరుక్కొని మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఇద్దరికి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవటానికి ఇష్టం అని అర్థము.
అదే ఇప్పుడు నేను ఇలా తిరుక్కొని నా తల మాత్రం అటు సైడ్ ఇలా తిప్పి మాట్లాడుతున్నానంటే తెలిసిపోతుంది. అంటే నేను నటిస్తున్నాను, నాకు తనతో మాట్లాడడం ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు నా బాడీ మొత్తం తన వైపు ఉండదు, వేరే వైపు ఉంచి నా తల మాత్రం తన వైపు తిరిగిద్ది. అంటే నాకు ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడడం ఇష్టం లేదు, ఇంకా చాలు నేను ఇంక వెళ్ళిపోదలుచుకుంటున్నాను అనుకునేటప్పుడు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తారు. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம். 105வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா, இப்போ 2 பேர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க 2 பேரும் வந்து அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க 2 பேருக்கும் பேசுறதுல விருப்பம் இருக்குது, கேட்குறவங்களுக்கும் அவங்க பேசுகிறதுல வந்து கேட்க விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஆனால் அதுவே இப்படி இல்லாமல் அவங்க இப்படி நேராக நின்றுட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் நின்றுட்டு ஃபேஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு நேராக இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து அவங்க இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க பேசுகிறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை, ஆனாலும் வந்துட்டு விருப்பம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். बॉडी लैंग्वेज 105 बॉडी पॉइंटिंग. जब दो लोगों की कन्वर्सेशन में दोनों लोग आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं, दैट मीन्स वो दोनों ही एक दूसरे की बातों में इंटरेस्टेड है. बट लाइक जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है बट मैं इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो मैं अपनी बॉडी को उनके बिल्कुल अपोजिट करके अपने सिर्फ हेड को उनकी तरफ रखूँगी, सिर को तरफ रखूँगी. येस व्हाट हैपन, व्हाट यू वांट टू से. मतलब कि दैट मीन्स मैं उनसे मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं उनसे बात करना नहीं चाहती, बस उनको सिर्फ दिखावे के लिए मैं उनसे थोड़ा बहुत उनकी तरफ देखकर बात कर रही हूँ. अदरवाइज़ ये दिखाता है कि मैं उनसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ. बॉडी लँग्वेज 105. हाऊ टू शो अनविलिंगनेस टू टॉक. ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण दुसऱ्याशी बोलत असतो त्यावेळी आपण समोरासमोर जर बोलत असू तर त्याचा अर्थ असा आहे की आपण त्याच्या बोलण्यामध्ये आपल्याला रुची आहे. जसं मी आता हिच्याशी बोलतोय, काय कशी आहेस, तर त्याचा म्हणजे मग बोलतोय. खरं जर मला त्याच्याशी बोलण्यामध्ये इंटरेस्ट नसेल तर मी माझी अपोजिट त्याच्या विरुद्ध मी माझी बॉडी पोश्चर ठेवणार आणि मग फक्त माझा चेहरा आहे तिच्याकडे वळून बोलेन, जसं की हां कसं आहे, ठीक आहे ना, अशा प्रकारे. थँक्यू. And the body language number 107 is the problems of mob. Whenever you, if you are in a crowd, there will be an less space. You feel hostile. If crowd increases, automatically you feel like getting angry. You feel somewhat insecure. So at the time of crowd, you have less space. So you should stop having your body language and eye contact with others. Now I'm going to tell in Telugu. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక క్రౌడ్ అంటే ఒక గుంపులో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఆ గుంపులో మీరు ఉన్నారు, అలాంటప్పుడు మీకు చాలా తక్కువ స్పేస్, క్రౌడ్ అంటేనే గుంపుగా ఉండి ఆ గుంపులో మీరు ఉన్నప్పుడు మీకు చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. అలాంటి తక్కువ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ తోసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు మీకు ఏంటి ఆటోమేటిక్గా ఖచ్చితంగా మీరు గుంపులో ఉంటే చిరాకు వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, మీరు మీ టెంపర్ని లాస్ అవుతారు. అలాంటప్పుడు మీరు ఏ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయకూడదు. అంటే కంట్రోల్డ్గా ఎవరితో ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వడం, మీకు ఏమైనా తెలిసిన వాళ్ళు కనపడ్డా హాయిలు బాయిలు చెప్పడము, వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడాలు, వెళ్ళి కౌగిలించుకొని హాయ్ చెప్పుకోవడం, ఇవన్నీ చేయకూడదు. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్రౌడ్లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉండాలి. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம். 106வது பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னென்னா, இப்போ வந்துட்டு கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்துட்டு பிரச்சனை வரும், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க, அந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பாங்க, நல்லா நார்மலாக இது கூட போகிறவங்க கூட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இல்லை அதுவே வந்து கூட்டமாக இருக்குது, ரொம்ப கூட்டமான இருக்கிற இடத்துல போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி வந்து டென்ஷனாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே இருக்காது. அதனால் கூட்டத்தில் வந்துட்டு எப்போவும் வந்து நேரில் பார்த்து பேசுகிறது, அதிகமாக வந்து பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். அது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். बॉडी लैंग्वेज 107. इसमें क्या होता है, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ मॉब. इसमें जब एक इंसान जब किसी भीड़ भाड़ी इलाके में मतलब कि ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पे काफ़ी रश होता है, सो वो हर इंसान अपना अपना स्पेस बनाने की कोशिश करता है. मगर जब जगह कम हो और हर इंसान अपने अपने स्पेस बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ उसमें क्या होता है, वो उसको इनसिक्योरिटी सी होने लग जाती है, वो थोड़ा नर्वसनेस फील करने लग जाता है और उसको गुस्सा भी आने लग जाता है. और यही गुस्सा भीड़ में मतलब कि ये भगदड़ मचा देती है. बॉडी लँग्वेज 107.
प्रॉब्लेम ऑफ मॉब. याच्यामध्ये असं आहे की जेव्हा एखादा माणूस एकटा असतो त्यावेळी तो आपले बॉडी लँग्वेज आणि एक्सप्रेशन सगळे आपले व्यक्त करू शकतो. खरं जर तो एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी असेल तर तेवढी स्पेस मिळत नाही, जागा मिळत नाही आपले भावना व्यक्त करायला. तेव्हा तो मग लोकांना राग यायला सुरू होतो आणि मग गर्दीचा फायदा घेऊन लोक मग दंगामस्ती सुरू करतात. थँक्स. And the body language number 106, it is avoiding the third person. If 3 persons are there, but in that 2 persons are interested to talk to each other, leaving the third person, I can show it in practical. If these person number 1 and person number 2 and these person number 3, we both are interested to talk to each other, but we both are not interested to talk to the third person. So he'll act as a neutral person, tying his hands. It means that he is also not interested to talk to first person and the second person. But we both are interested. Keeping him aside, we both are having conversation. That means we are having first person and second person having interest to each other, but we don't have interest to talk to third person. We are leaving the third person. He is acting as a neutral person. He is not talking to anyone. Yes. అంటే ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు, ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో నేను ఫస్ట్ పర్సన్, తన సెకండ్ పర్సన్, తన థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్కి మాత్రమే ఒకరితో నాకు తనతో మాట్లాడాలని ఉంది, తనతో మాట్లాడాలని నాకు లేదు, తనకి తనతో మాట్లాడాలని లేదు. నేను ఎంతసేపు తనతోనే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, తను కూడా ఎంతసేపు నాతోనే మాట్లాడాలనుకుంటా ఉంది. తను ఏం చేస్తుంది, తనని మేము ఇద్దరం పట్టించుకోవట్లేదు. కాబట్టి తను ఏం చేస్తున్నాడు, తను కూడా మేమంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మాతో అనుకోవట్లేదు. కాబట్టి మధ్యలో నించొని చేతులు రెండు కట్టుకుంటున్నాడు. అంటే ఏంటి, మీ ఇద్దరితో మాట్లాడడానికి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని తను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. మేమిద్దరం మా పాటికి మేము ఒకరినొకరు, మా బాడీస్ రెండు ఒకరినొకరు ఫేస్ చేస్తున్నాయి. అంటే మేమిద్దరం ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది మా ఇద్దరికి. మేము ఏం చేసాం, తన బాడీకి మేము ఆపోజిట్గా ఉన్నాం. అంటే మాకు తనతో మాడడం ఇష్టం లేదు అనేసి మేము తనని పక్కన పెట్టేశాం. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்ப்போம். அவாய்டிங் தி தேர்ட் பர்சன். அதாவது இப்போ 3 பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் 3ஆவதாக இருக்கவங்கள மட்டும் அவங்க வந்துட்டு பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. பர்சன் முதல் நபர், 2வது நபர், 3வது நபர், இப்படி வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. இதில் வந்து முதல் நபருக்கும் 2வது நபருக்கும் அவங்க 2 பேருக்கும் பேசிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது. இவங்க 2 பேருக்கும் பேசிக்க விருப்பம் இருக்குது. ஆனால் 3வது நபர் வந்து அவங்களுக்கும் இவங்க கூட பேச விருப்பம் இல்லை, இவங்களுக்கும் அவங்க கூட பேச விருப்பம் இல்லை. அதனால் அவங்க வந்து கையை கட்டிட்டு அவங்க பாட்டில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பேசுறதுக்கு விருப்பமே இல்லைன்றதை அவங்க வந்து சொல்லிக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதுனால அவங்க 2 பேரும் நேராக பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க. बॉडी लैंग्वेज अवॉइडिंग द थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरे इंसान को नज़रअंदाज करना. एक कन्वर्सेशन में जिसमें 3 लोग होते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, हम दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टिंग है तो हम एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं. बट जो थर्ड पर्सन है हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. सो वो एक तरह से हमारे लिए हम उसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं. तो वो इंसान भी वो भी सोचता है कि मेरे से तो कोई बात कर नहीं रहा, तो वो भी हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाता और वो अपने हाथों को फोल्ड करके इस तरह से खड़ा हो जाता है. हम दोनों इंटरेस्टेड हैं बट हम इससे थर्ड पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अब थर्ड पर्सन भी हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. बॉडी लँग्वेज 107, हाऊ टू अवॉइड थर्ड पर्सन वाईल हॅव्हिंग इंटरॅक्शन. ह्याच्यामध्ये आपण दोघं जण बोलत असतो, म्हणजे ही एक मुलगी आहे आणि मी एक मुलगा आहे. आमच्या दोघांमध्ये आम्हाला बोलायचं आहे, खरं हिला मला दुर्लक्ष करायचं आहे. त्यावेळी आम्ही दोघं बोलत असतो एकमेकांशी, हां कसं काय चाललं आहे, अभ्यास चालू आहे ना व्यवस्थित. आणि मग ही नुसती अशी हाताची घडी घालून उभा राहते, की म्हणजे तिला पण कळते की आपल्याला ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून घेत नाही आहेत. थँक्यू. Body language number 108. It is angles, triangles, square, and circles. For example, if 3 persons are there and they are interested in each other, talking to each other, they'll show their interest of talking to each other by standing in triangle. Can you all show, please? Can 3 members come? They'll keep their ankles in V shape, forming a triangle. It means that the 3 of them are interested in each other to talk, to have a conversation. We are interested. And in the same way, if
he's a guy and we both are girls. We both come. You two can come. We three of them are interested in this guy. Interested in the sense we are interested to talk to him. At that time, we all will keep our one leg towards him. It means that we three are interested to talk with that guy. Yeah. Stay. I'm going to tell in Telugu. ఇప్పుడు దీని ఏమంటారంటే స్క్వేర్ అంటే చతుర్థం, ట్రయాంగిల్ అంటే త్రిభుజం, సర్కిల్ అంటే రౌండ్, మామూలుగా రౌండ్ అంటారు. దీని బాడీ లాంగ్వేజ్ పేరు అది. అంటే ఇవి ఎందుకు మనం వాడుతున్నామంటే ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్, సర్కిల్, యాంగిల్ అనేది ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి మాట్లాడుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చూపెట్టడానికి మన బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఎలా అంటే మన రెండు పాదాలని ఇలా వీ షేప్లో పెట్టుకొని ట్రయాంగిల్గా 3 పర్సన్స్ ట్రయాంగిల్గా నించుకున్నామంటే ఒకరి బాడీ ఒకరికి ఫేస్ అయింది. దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒకరంటే ఒకరికి మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అంటే నాకు తనతో మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది, నాకు తనతో మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ట్రయాంగిల్ షేప్లో అంటే ముగ్గురు బాడీస్ కవర్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ట్రయాంగులర్ షేప్ అంటారు. అంటే ముగ్గురం ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉందని అర్థం. అదే ఇంకోటి ఏంటంటే తనొక్కడు అబ్బాయి, మేము ముగ్గురం అమ్మాయిలు. మా ముగ్గురికి అబ్బాయితో మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉంది అని చూపించాలంటే మా ఒక పాదంని ఇలా ముందరికి పెట్టి, ముందరికంటే ఆ అబ్బాయి వైపుకి పెట్టి, ఒక కాల్ని ఒక అబ్బాయి వైపుకి పెట్టి ఆ అబ్బాయిని ఇలా చూస్తున్నామంటే మా ముగ్గురికి ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడడానికి ఇష్టంగా ఉంది, అబ్బాయితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాము, మా ఇంట్రెస్ట్ని తన వైపు చూపిస్తున్నాము. అప్పుడు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాం. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்ப்போம். 108வது பாடி லாங்குவேஜ், அதாவது வட்டம், சதுரம், முக்கோணம், இந்த அப்புறம் வந்து ரவுண்ட், இந்த ஆங்கிள்லாம் வந்துட்டு நிற்கும்போது அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்குன்றதா பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ வந்து 3 பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. 3 பேர் வந்துட்டு அவங்க வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் 3 பேர் வந்து 3 பேரையும் பார்க்குற மாதிரி நின்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா 3 பேருக்குமே அவங்க அந்த 3 பேர்கிட்டையும் பேசுகிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது. அவங்க எல்லாருமே வந்து பேசிக்கிறதுல பேசிக்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு ஒருத்தங்க மட்டும் இங்கே இருக்காங்க, ஒரு ஆண் இருக்காங்க. மற்ற கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே வந்து நின்று பேசும்போது அவங்களோட ஒரு கால் மட்டும் முன்னாடி வச்சு அவங்களோட ஒரு கால் வந்து அவங்கள நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க கூட பேசுகிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது, அவங்களோட விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நின்றுட்டுருப்பாங்க. बॉडी लैंग्वेज 108, इसमें जब हम एक कन्वर्सेशन में हम 3 लोग होते हैं, हम 3 यहाँ पर पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, हम दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड. अगर हम तीसरे बंदे को इंटरेस्टेड नहीं है तो हम एक दूसरे के सामने देखकर बात करते हैं. बट अगर हम चाहते हैं कि तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन भी हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में इन्वॉल्व हो, तो हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं. दैट मीन्स पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, हम तीनों ही एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड हैं. एंड जब हम बात करते हैं पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, हम जब चारों जब एक कन्वर्सेशन में होते हैं और हमारे एक पैर इस तरह से आगे को होता है, तो दैट मीन्स हम तीनों ही पर्सन 1 से बात करने में इंटरेस्टेड है. शेवटची बॉडी लँग्वेज 108. ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण बघितलं चौकोनामध्ये असलं किंवा वर्तुळाकारामध्ये उभारलं असलं किंवा ट्रायंगलमध्ये त्रिकोणाकारामध्ये उभारलं असं की आपण त्याचे बॉडी लँग्वेजचा इफेक्ट काय आहे. आता आपण समजा मगाशी बघितलं की जर एकाला संवादामध्ये इन्व्हॉल्व करून घ्यायचं नसेल तर आपण त्याला बाजूला उभं करून आपण एकमेकाशी समोर उभं राहून बोलतो. खरं आपल्याला समजा तिघांनाही बोलायचं आहे तर आपण असं एक त्रिकोण करून, पायाचा असा एक छोटासा त्रिकोण करून एकमेकांशी बघून असं बोलत असतो. आणि समजा आता आम्ही तिघं आहे आणि ही काहीतरी बोलते तर आम्हाला तिचं बोलणं ऐकायचं आहे, तर आम्ही एक पाय असा पुढं करून दुसरा पाय मागं असं करून बोलतो. तेव्हा समजायचं की त्याच्याशी आपण इंटरेस्टेड आहे बोलण्यामध्ये. थँक्यू. Yeah, friends, we have completed our body language session. And thank you. Hi everybody. The students of American Institute will give their impressions and also the valued education they received all this time. Now I'll ask Neha to come forward and give about her impressions and versions. Good morning, everyone. This is Neha, and I'm a BTech student. I have come from Andhra, that is Tirupati,
and I'm pursuing my 4th BTech of Electronics and Communication Engineering. I came to ACE American Institute for my better language, for the American accent. And we had many more sessions which made me a good student here to improve my language and accent too. We had so many group discussions and video sessions, and even we have a very wonderful trainers, Mr. Venugopal sir and our director Rajmanikam sir. We had a very good experience over here. We had internet facilities. We had many more grammar-oriented sessions, and even we have special sessions for the presentation and the body languages, in which the inner personality of the person comes out with these sessions. I think it made me a very professional student, and I'm feeling better than before. That now I'm feeling something special. I can do whatever I want. I got that confidence now. Yeah, okay sir. అంటే నేను ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాను. నేను నా 4th బీటెక్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చేక ముందు నాకు ఇంగ్లీష్ నేను మామూలుగా మాట్లాడగలను, కానీ నాకు అమెరికన్ నేను అసెంట్ కోసం వచ్చాను యాక్చువల్గా. నా గ్రామర్ వాటి కోసం వచ్చాను నేను. ఇక్కడికి వచ్చాక అసలు నేర్చుకోగలనా లేనా అని డౌట్తో వచ్చాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక మా ఫ్యాకల్టీ మిస్టర్ వేణుగోపాల్ సార్ అండ్ మా డైరెక్టర్ రాజమాణికం సార్, వీళ్ళ ఫ్రెండ్లీ నేచర్, వీళ్ళ స్టూడెంట్స్తో వీళ్ళు కలిసిపోయి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు సార్లు అని ఫీల్ అయ్యేటట్టు భయం పెట్టకుండా ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో నేను ఏ స్టేజ్లో అంటే నా వైపు నుంచి నేను ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాను, ఈ అమ్మాయిని ఇంకా ఎంత స్టేజ్కి తీసుకొని రావాలి అని మమ్మల్ని భయపెట్టకుండా మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ప్రీషియస్గా చూసుకొని మాలో ఉన్న టాలెంట్స్ని బయట తీశారు. ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఇంతకుముందు నాకు కొంచెం భయం ఉండదు, నలుగురు ఎలా మాట్లాడగలను, కెమెరా ముందు ఎలా నిలబడగలను, అసలు మైక్ ఉంటే గడగడ వణికేదాన్ని. ఇలాంటిది ఇప్పుడు నేను చాలా ఫ్లూయెంట్గా హ్యాపీగా భయం లేకుండా ఎంతమంది ముందర నేను అందరినీ ఫేస్ చేసే గట్స్ నాకు ఇప్పుడు వచ్చాయి. అదేంటంటే ఏస్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల వచ్చింది.